السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے دور دراز کا سفر طے کرنے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات کا یہ حسین موقع عنایت فرمایا اور کچھ قرآن و سنت کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ فللہ الحمد والمنہ علی ذالک۔ بعدہ میں شکر گزار ہوں عبد الباسط بھائی اور ان کی پوری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے اس ماہانہ درس میں مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ تمام سامعین حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں درس سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہوئے، اور بڑی ہی ناسپاسی کی بات ہوگی اگر میں اپنی ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اس دینی محفل کے لیے وقت نکالا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے اس مجلس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت اور ضرورت۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید ہے کیا چیز، قرآن و سنت کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، اور موجودہ دور میں خاص طور سے اس کی کیا ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، توحید کی تعریف کیا ہے۔ توحید کی تعریف کرتے ہوئے اہل علم لکھتے ہیں کہ توحید یہ وحدہ یوحدو کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک کرنا، ایک جاننا۔ شرعی اعتبار سے توحید کا مطلب یہ ہے
इफ़रादुल्लाहि तआला बिमा यख्तस्सु बिही मिनर रुबूबिय्यति वल उलूहियति वल अस्माइ वस्सिफ़ात, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी रुबूबियत, उसकी उलूहियत और उसके अस्माओ सिफ़ात में एक जानना और एक मानना, ये तौहीद है। इस तारीफ़ की रोशनी में तौहीद की 3 किस्में निकल के सामने आती हैं। नंबर 1 तौहीद रुबूबियत, नंबर 2 तौहीद उलूहियत, नंबर 3 तौहीद अस्माओ सिफ़ात। तीनों किस्मों को इख्तिसार के साथ हम और आप जानने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले देखें कि तौहीद रुबूबियत क्या है, तौहीद रुबूबियत का मफ़हूम क्या है। तौहीद रुबूबियत की तारीफ़ करते हुए अहले इल्म लिखते हैं कि इफ़रादुल्लाहि तआला बिल खल्क़ वल मुल्क वत तदबीर। तौहीद रुबूबियत का मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को खल्क़ में, मुल्क में और तदबीर में एक जानना। तीनों चीज़ों की वजाहत मैं आपके सामने दलाइल की रोशनी में करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो तौहीद रुबूबियत के अंदर शामिल है वो ये कि अल्लाह को खल्क़ में एक जानना और एक मानना। इसका मतलब ये है कि इस कायनात का खालिक, इस कायनात का क्रिएटर, इस कायनात को बनाने वाला, हमें और आपको और सारी कायनात को पैदा करने वाला अगर कोई है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अला लहुल खल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। लोगों सुनो, पैदा करना और इस कायनात में हुक्म देना ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बाबरकत है और तमाम जहानों का रब है। इस आयत की तफसीर में मशहूर आलिम दीन सुफियान बिन उवैना रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खल्क़ और अम्र के दरमियान फ़र्क किया है। खल्क़ और अम्र, खल्क़ का माना है पैदा करना, उससे मुराद अल्लाह की मखलूक, दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात पाई जाती हैं उन सब का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अम्र का मतलब है हुक्म देना। इससे इशारा है कुरान मजीद की उस आयत की तरफ जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा अम्रुहु इदा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज़ के करने का इरादा करता है तो उससे कहता है कुन, कि हो जा, बस वो चीज़ हो जाती है। तो इस आयत करीमा में आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अम्र का तज़किरा फरमाया और इससे पहले खल्क़ का तज़किरा। तो खल्क़ और अम्र ये 2 चीज़ें हैं, यानी खल्क़ का माना हुआ कि पैदा करना, दुनिया की तमाम मखलूक़ात का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, और दुनिया के अंदर हुक्म देने वाला भी अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद रुबूबियत की सबसे पहली चीज़ हुई, यानी अल्लाह को उसके खालिक होने में एक माना जाए। तौहीद रुबूबियत की दूसरी चीज़ है इफ़रादुल्लाहि तआला बिल मुल्क, कि मालिक होने में अल्लाह को एक माना जाए। जाहिर सी बात है, जिसने पैदा किया है, जो खालिक है, मालिक भी वही होगा। जिसने हमें और आपको दुनिया में पैदा किया, इस कायनात को बनाया, रचाया, बसाया, तो इस कायनात का जब वो खालिक है तो मालिक भी वही होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया,
वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, आसमानों ज़मीन की सारी मिल्कियत ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह अपनी किताब तफसीर कुर्तुबी में लिखते हैं कि इस आयत करीमा से उन लोगों की तरदीद मकसूद है जो लोग कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माअज़ल्लाह फ़कीर है। यहूद कहते थे कि इन्नल्लाह फ़कीरुन व नहनु अग़निया, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहताज है, ये सहाबा-ए किराम ये थोड़ा थोड़ा चंदा ले जाकर अल्लाह के रास्ते में देते हैं, गोया कि अल्लाह को इनके चंदे की ज़रूरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़कीर है माअज़ल्लाह। ये यहूद कहा करते थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की कई सारी आयतों में इस बात की वजाहत फरमाई कि इस कायनात की तमाम चीज़ों का मालिक अगर कोई है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै व इलैहि तुरजऊन, ऐ नबी आप लोगों को बता दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि कौन है वो जिसके हाथ में तमाम चीज़ों की बादशाहत है, मिल्कियत है। जाहिर है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि दुनिया में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के मालिक होते हैं। फला शख्स फला बिल्डिंग का मालिक, फला कंपनी का मालिक, फला फैक्ट्री का वो मालिक। और कुरान मजीद ने भी इस बात की वजाहत फरमाई है कि लोगों की अपनी मिल्कियत होती है। जैसा कि आप सूरे मोमिनून की आयतें पढ़ेंगे तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, यानी यहाँ पर जो मुझे अपने मौजू से मुताल्लिक़ बात कहनी है वो ये कि अल्लाह ने फरमाया और दाएं हाथ जिस चीज़ के मालिक हैं, मिल्कियत यहाँ साबित की। इसी तरह एक और मौके पर अल्लाह ने फरमाया औ मा मलकतुम मफातिहहु, या जिन खजानों की चाबी के तुम मालिक हो। यहाँ पर लोगों की मिल्कियत, हमारी और आपकी मिल्कियत, जैसे मैं कहूँ कि मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ, आप अपनी चीज़ों के मालिक हैं। घर का एक मालिक एक मुरब्बी होता है, तो आखिर हम और आप भी मालिक हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी हमें मालिक मानना है। दोनों में फ़र्क क्या है? शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि लोगों की जो मिल्कियत है ये महदूद है। लोगों की, हमारी और आपकी जो मिल्कियत है वो महदूद है। मैं इस मोबाइल का मालिक हूँ, आपके मोबाइल का मालिक नहीं हूँ। मैं अपने घर का मालिक हूँ, आपके घर का मालिक नहीं हूँ। एक दायरा है, एक बाउंडेशन है, एक बाउंड्री है, एक महदूद चीज़ के हम और आप मालिक हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक गैर महदूद चीज़ का मालिक है। एक जवाब तो ये, और दूसरा ये कि हमारी ये मिल्कियत वक्ती और आर्जी है। जब तक हमारी सांस चल रही है हम अपनी चीज़ों के मालिक हैं। हमारी सांस ख़त्म हुई, हमारी मिल्कियत भी ख़त्म। ये मिल्कियत और हमारा ये मालिक होना ये वक्ती है, वक्ती तौर पर है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमेशा से पूरी कायनात का मालिक है और हमेशा पूरी कायनात का मालिक रहेगा। इसको आप मज़ीद और बेहतर तरीक़े से इस तरह समझ सकते हैं कि दुनिया में अलग अलग लोग बादशाह होते हैं, मालिक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये दुनियावी निज़ाम और सिस्टम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया का हकीकी मालिक है और आखिरत में वो अकेला मालिक होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन लोगों के सामने फ़ख्रिया अंदाज में कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम ऐनल जब्बारून
ऐन अल-मुतकब्बिरून, कि वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में तकब्बुर किया करते थे, वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में अपने आप को मालिक समझते थे, वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में बड़े बनते थे। लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज कौन मालिक है, कौन बादशाह है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जवाब देगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। आज मिल्कियत अगर है तो सिर्फ अकेले अल्लाह की है जो गालिब है और मजबूत ताकत वाला है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मालिक होने का मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात की तमाम चीज़ों का, आसमानों का, ज़मीन का, आसमानों ज़मीन के दरमियान जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों का अकेला मालिक है। उसकी मिल्कियत में कोई उसका शरीक नहीं है। ये तौहीद रुबूबियत की दूसरी चीज़ हुई, यानी अल्लाह को उसकी मिल्कियत में अकेला माना जाए। तौहीद रुबूबियत की तीसरी चीज़ ये है इफ़रादुल्लाह तआला बित्तदबीर, कि अल्लाह को तदबीर में अकेला माना जाए। तदबीर की तफसीर करते हुए अहले इल्म लिखते हैं कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो फैसले करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर जो मामलात की तदबीर करता है, वो अपनी इस तदबीर में, अपने फैसलों में अकेला है। उस तदबीर में उसका कोई शरीक नहीं है। खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह, जब वो खालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, तो फैसले भी इस कायनात में उसी के चलेंगे, किसी और के नहीं चल सकते। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद रुबूबियत का मतलब है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युदब्बिरुल अम्र, आप इनसे पूछें, लोगों से सवाल करें कि कायनात के अंदर मामलात की तदबीर कौन करता है, फैसले कौन करता है। फसयक़ूलून अल्लाह, तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन। फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून, तो आप इनसे कहिए जब फैसले अल्लाह करता है तो तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं। पता चला तौहीद रुबूबियत का खुलासा और मफ़हूम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात का अकेला खालिक है, इस कायनात का अकेला मालिक है, और इस कायनात में अगर फैसले किसी के चलते हैं तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों की एक हल्की सी झलक मैं आपको कुरान और हदीस के हवाले से दिखाऊं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये सूरज और ये चांद अल्लाह के हुक्म से चलते हैं। वश्शम्सु वल क़मरु मुसख्खरातिन बिअम्रिह, कि ये सूरज और ये चांद उसी के हुक्म से चल रहे हैं। दुनिया के किसी बादशाह के अंदर, दुनिया के किसी इंसान के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो सूरज और चांद के निज़ाम को बदल सके। ये सूरज रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाके सजदा रेज होता है, दोबारा तुलू होने की इजाज़त मांगता है, अल्लाह उसको हुक्म देता है, इजाज़त देता है, और ये अल्लाह की मर्ज़ी से दोबारा तुलू होता है, दोबारा निकलता है। ये अल्लाह के फैसलों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसलों में उसको अकेला मानने का मफ़हूम और मतलब है कि इस कायनात में जो भी निज़ाम आप देख रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपना निज़ाम है। इस निज़ाम में कोई उसका साझी और कोई उसका शरीक नहीं है। ये तौहीद रुबूबियत का मफ़हूम हुआ। तौहीद रुबूबियत के ताल्लुक़ से एक और अहम बात यह है कि तौहीद रुबूबियत का इक़रार ये कुफ़ार व मुशरिकीन भी किया करते थे। वो अल्लाह को रब मानते थे, अल्लाह को खालिक मानते थे, अल्लाह को इस कायनात का क्रिएटर मानते थे। कुफ़ार व मुशरिकीन ने भी तौहीद रुबूबियत का इक़रार किया। कुरान और सुन्नत के दलाइल इस बात पर गवाह हैं। आइए
ذرا اختصار کے ساتھ ان لوگوں کا جائزہ لیں جنہوں نے توحید ربوبیت کا انکار کیا ہے۔ توحید ربوبیت کے انکار کرنے والوں میں اسلامی تاریخ میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ فرعون کا آتا ہے۔ فرعون جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے تکبر میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر اللہ کو رب ماننے سے بھی انکار کر دیا، اور اس نے اپنے آپ کو کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ انجام کیا ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد موجودہ دور میں بھی کچھ ایسے عناصر ہیں جو توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں توحید ربوبیت کے انکاری لوگ موجود ہیں، جن کو کمیونسٹ کہا جاتا ہے، دہریہ کہا جاتا ہے، ملحد کہا جاتا ہے، ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اپنی تھیوری چلاتے ہیں اور ان کا اپنا ماننا ہے کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر نہیں، بس اس دنیا کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ معاذ اللہ، ایک چھوٹی سی چیز کا کریٹر ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی سوئی بھی کوئی بناتا ہے تو اس کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کا بنانے والا ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی کائنات، یہ اتنی بڑی گیلیکسی، اور اس کائنات کے اندر یہ اتنا بڑا نظام بنا کسی کے بنائے ہوئے وجود میں آ جائے، بنا کسی کریٹر کے کریٹ ہو جائے، یہ چیز عقل سے باہر ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دعوت فکر دی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے جسموں میں غور و فکر کریں، اپنی باڈی کے اسٹرکچر میں غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی باڈی کے نظام کو بنایا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی باڈی کے نظام میں غور و فکر کر لے تو اللہ کی قسم وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ اس کائنات کا ضرور کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، وہ اللہ جس نے تمہیں شکل و صورت دی اور بہترین شکل و صورت دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ رب العالمین خود تمہارے جسموں میں، تمہاری باڈیوں میں بہت ساری نشانیاں دکھاتا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایسے لوگ اگر اپنے جسم میں، اپنی باڈی میں غور و فکر کریں تو انہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ملیں گی۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ نے کائنات کے نظام میں لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی، فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، کہ ہم انہیں آسمانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور آسمانوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح کی نشانیاں ہمیں اور آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ نشانیاں، یہ سورج اور چاند کا نظام، یہ بارش کا نظام، یہ دن اور رات کا نظام، یہ ہمارے کھانے اور پینے کا نظام، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اور اس کائنات کو رچانے اور بسانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں جو دہریہ قسم کے لوگ ہیں، کمیونسٹ قسم کے لوگ ہیں، ایتھسٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اور خاص طور سے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس فکر کے لوگ اگر انہیں جہاں بھی ملے انہیں سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ رب العالمین کون ہے، انہیں سمجھائیں کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، انہیں بتائیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے،
قرآن و سنت کے دلائل سے سمجھائیں، کائنات کے نظام کی نشانیوں سے سمجھائیں، انسانوں کے اندر ان کا اپنا جو جسم اور ان کی جو باڈی کا نظام ہے اس نظام کے ذریعہ انہیں سمجھائیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے۔ توحید ربوبیت کے تعلق سے ایک آخری بات یہ ہے کہ ربوبیت یہ رب سے بنا ہے، اور رب کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کتنی قسموں کی مخلوقات ہیں، تمام لوگوں کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، تمام مخلوقات کے کھانے پینے کی چیزیں الگ الگ ہیں، رہنے سہنے کے انتظامات الگ الگ ہیں۔ اس پوری کائنات کے اسی خوبصورت نظام کو چلانے والی ذات کو رب العالمین کہا جاتا ہے، جو تمام چیزوں کو، تمام مخلوقات کو ان کی ضرورتوں کے حساب سے رزق پہنچاتا ہے۔ ہم اور آپ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، تمام جہانوں کے نظام کو چلانے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا مفہوم ہوا۔ ابھی تک ہم نے جو باتیں سمجھی اور سیکھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا اکیلا خالق ہے، اس کائنات کا اکیلا مالک ہے، اور اس کائنات میں جس کے فیصلے چلتے ہیں وہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔